ବାଟରେ ଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଯାଇଛି ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ସେ ପୋଇ ଯାଇଛି ହେଲା ସେଇଠି ये रे हे जे हो रे हो हां रे वाही गुटे कोन आवाज उठाइला साइलेंट रो साइ बचोरी ହେଲା କି ପାଟି କରନି पाओ ମୁଁ କହୁନି छुड़ाई फुटा जाइला ସେଇଟା ତ ଏଇଟା ତ ଟେଲେ ଜିନ୍ଦେ ପଳେଇ ये पाओ पाओ रे पालता लुगा आईडी पाओ ये आइला ये पाओ हे जे जी पाउंजी आवाज चुड़ी आवाज एई कोट भी आसु खाली चप्पल को हे जे इठे अछि तन चपुड़ी ना सबके जल नहीं लुगा चला 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 पा कहला ना आसु सोरे ये पाओ चला पड़े ये बाकी ना फोन ब्लॉग स्वागत करा फोन गोटे जाग पहुंच जाई काली वीडियो टे बंद थिला जेहेतु हम आसी नथलु जेहेतु आज आसी भारी सही गोचर जो लुगा पुड़े को हेतला या पूर्व वीडियो देखिथिबे आज पुड़िया सब पिला आईते पिलाटी देखे हमर आज रिते बाट सब आईते हरी हमर ए चार जन आसी दिन जन आस्थिलु जे करि पाइलुनु कि हम तोडला बाकी जे आज पुड़िया से बर्तमान हम देखिलु लुगा लुगा कोड करथिला लुगा ई देखिला बा लुगाडा से कोन रे पड़थिला ना रेड कलर लुगाडा पड़थिला से बर्तमान एई बाटरे जाई काना एइठे जाई बाट देखांतु रास्ता एइठे से पोई जाई हला सेइठे पोई किना जाई जी देखि चोर धोई माने आगो लुगाडा टी देखि दबा कि देखि दबा चला रे हो जाओ आगो लुगाडा देखि दबा बाटरे जिया देखि हला बाट पर गोड ना हे काइनाडा बाट बंद छोड़ा जी पूरा फाइनल पुड़िया लुगा पुड़ तो बाडी आसी दी काई आ थोर पुड़िया नथले ना थोर पुड़िया डेसला जरो ये पाओ रे हे जे हो रे हो हां रे एडा देखि तोर कोट बुली किना जे सार कोट चोर दे दिन ए दिन आर होड़ा आर कोट चोर दिन ना हां हां ए गछर बटे लुगाडा दे देखि जाउ देखा जाउती चप्पल फौल कर देला सब दम तो चप्पल पिंधुनी बोथे हे दिबो लुगाडा तळे बजे थाई पारे जाई होनी पापा ना को ताकू देखो सुनी ता छुनी दे हटा तो जान दो जाई दो से पळे आती देखि कोटे बाटरे चलो ई कोटा आसला धीरे धीरे आसो ई टेंशन मन बाटटा को बोलथले या नहीं जाई दे बाटा ई दे बाटा ई फोटो तो से गला केनल चला रे बैटरी जाव हमें लुगाडा पुरिया जी कोटे गोटे बाटो ना हेटा खुश पुरिया आर बड़ी जा ई कोटे जिया चलो ई पड़ जाओ हैला देखि जाओ रास्ता ठीक है ना देखो नन जावा तो देखिया रास्ता ए बाटो आसा ना जाई देखो गोटवा आ ये दिन कोड दिले वीडियो कोड बाटो हम लागी जी खुशी ना जाई हेरा जा को लाइट मारो सीना ना अबे पड़बे जाने जो गोल ला दिले ही जाई दिबो ये बाले पड़ी वाही गुटे कोन आवाज उठाइला हां आकु चलो एइडे जी ई देखो हे क्या बात करू जी हम से दिन नोटीडारे ही दिन भी आवाज करूला इन पूरा सीरियस है नोटीडारे पूरा खाउला नोटीडारे बाहर किना पूरा सोरा हेलो ए हां बड़केडी दो बुड़ी गला हेडे कोरे हे गो छार पटे हां अरे ता पर वीडियो रे भी अछि देखिबू माने से आ कोट चोरी पूरा ही कोटी जाइला बार पूरा खस बना नोटीडारे के ओटो अछि बाला एइडा चोर दिना कोन देखै जी भाई ई पानी तो ठिया हो सा ना दिन आसिले ना आइला ये दिन से जानि बिले हमको देखिनि ठीक रे बाजी फोन करे चोरी ना ना चोरी का नहीं कोटी साइटटा सब ही पुटाइबो पाटोड़ा तारई कोटे का हां सेई को चोरी आउजी ना देखि को पुटाइबो आजी लाइट बनो ब्रो साइलेंट रो साइ बचोरी हला की पाटी करो आई जा भी हो सब पुड़ी दबा छी हम जते होइरान करजी गांडो इदिनो हम तो खराब कर दिला खाली तुम नथिले बिला हम पुड़ी पाइलु नी जन भाई साहस होला नि हमरो हमरे पास डैसिल वैसिल सब दोइना दिलो ये पाओ हम कहूनी छुड़ाई फुटा जाइला एइडा तो ढिला हेइडा
ଏଇ ହିଁ ଚଢିଲା ଦେଖ এই যে এই ଭଲ যে କି ଦେଖା କାଣ୍ଡୁ ଟିକେ হ্যাঁ ଦେଖିଲ କିନ୍ତୁ ଚରୁଛି ଶଳା। ପୁରା ଚୋରି 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 ଏଇ ଦିନ ଏଠି ଆସିଥିଲା ଜାଣିଲ ନା ହଁ ଆମେ ଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ ଏଇଠି ଆମେ ଉଠିନା ଯୋଉ ନଥିଲି ଧବୁଡୁଛୁ କହୁନି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖା ଯେମିତି ଭଲରେ ଦେଖ ଆଗ କ୍ୟାମେରାଟା କଣ ଦେଖେ ତାପରେ କର ହେଲା କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରାଟା ଏତେ ସଫା ନ ଆଇଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ହଁ ହଁ ଏ ବାଳରେ ସେଇଦିନ ଆଜି ତ ଆବାଜ ଏସେ କରୁନି ଏଦିନ ବହୁତ ଆବାଜ କରୁଥିଲା ନା ରେ ଆବାଜ ବହୁତ ଖତରନାକ ପୁରା ରହିବନୁଲା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପୁରା ନଟିଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଆଇଲା ସେପଟେ ଜାଣି ଏ ବାଳରେ ହାତ ଉପରକୁ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ବି ଶଳା ଚରୁଛି ପୁରା ଚୁଟି 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 ସବୁଦିନ ଚରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୁରା ଖତରନାକ କେହି ନିଷ୍ଠାରେ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏଠୁ ଯୋଉ ତମେ ଏଠିକି ଫୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କର ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ କରୁଛୁ ଖାଲି ଏଇ ସର୍ଟ ଆମେ ହଣ୍ଟେଜ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନୁ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉନୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଏଇ ବିଷୟରେ କରୁଛୁ ଯେ ତମେ କହୁଛ ଇନଷ୍ଟାରେ ମେସେଜ କରୁଛ ଏଇ ବିଷୟରେ କର ଏଇ ବିଷୟରେ କର ପୁରା ମେସେଜ କରୁଛି ପିଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ପଇଲା ଆମକୁ ଏଇଦିନ ଆମେ ଦିନ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ବସିଥିଲୁ ଚରୁଥିଲୁ ନା ରେ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପା କୁଆ ଗଲା ଇ ପାଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପଛ ଅଛି ବୋଧେ ଯିବା କି ଏଠି ଯିବା କି କାହାକୁ ଚାଲ ଯାଉ ହାଁ ଯିବା ମୋ ଦେଖି କ'ଣ ହଉଛି ବୁଲିକିନି ଯିବା ଚାଲ ହୋଟେଲ ବେଟୁ ଆରେ ପାଳ ଲୁଗା ହେଇଟି ହେଁ ପାଟୁଡ଼ା ଭଲ ହରା କରୁ ମାନେ ଏଇ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିକି ନାଇଁ ପଡେ ଦେଖୁନ ଏ ପାଳ ସତ ହଁ ରେ ରେଡ୍ କଲର ପାଳ ଇଆଡ଼େ ହେଇଲା ଏଇ ଏ ପାଳ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା 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 ହଁ ଏଇଟା ନୂଆ ବାହାଘର ପାଟ ଲୁଗାଟା ମାନେ କମ ଦିନ ବାହାଘର ଲୁଗାଟା ବୁଢୀ ମାନେ ପାଟି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା ବୁଢା ମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ନାଇଁ ପାଳ ଚୋରୁଛି ଏଇଠି ଟିକେ ମାଇଲ କାଠ କଣ ପଡିଛି ପୁରା ହେଇଛି ହଁ ତ ପାଳରେ କାଠ ତ ଆଇଲା ପଡିଥିଲା ନା ହଁ କାଠ ଫାଟ ନେଉଛି ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଆଡେ ଯାଉଛି ଚୋରି ଯାଉଛି ମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛି କାଠ ଧରି ଯାଉଛି ଆଉ କାଠ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ବାହାନା କରିକିନା ଆସୁଛି ସେ କିରା ପାଇଁ କାଠ ଧରନା ବା ତାକୁ ରଖୁଛି କାଠ ହଁ ତାପରେ ଚୋରିକିନା ସେ ତାର ଯାଉଛି ମାନେ ଯେ କହିବ କାଠ ଧରି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ମୁଁ ବୋଉଟା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଚପଲ ତଳେ ଅଛି ଚପଲ ତଳେ ତାର ଅଛି ये चूड़ी फुड़ी वो तो खुलुनी हम चोरुची चूड़ी आवाज पाउंजी आवाज चूड़ी आवाज एक भी आसुची खाली चप्पल जो चप्पल कान हम देखे स्लोरे कान देखो देखो बुझु चूड़ी आवाज भी आसुची पड़े बोला देख ଏଇଟା ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି 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 गोड़े ବାଳରେ चप्पल पिंधी भाई चप्पल ଶଳା थुई न काई रे ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଏଟା ଥୁଇଛି ଦି ବଡା ପାଟ ଲୁଗାଟା ଥୁଇଛି ଲୁଗାଟା ଖାଲି ଅଛି ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କିରା ଅଛି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଦେଖି ହଳଦିଆ କଲର ପୁଣି ଭିତରେ ଅଛି ରେ ବାଳ ଲୁଗାଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିରା ଗୋଟେ ଅଛି ନା ବ୍ଲାଉଜଟା କି ଆଉ ହଁ ହେଇଥିବ ବ୍ଲାଉଜଟା ହେଇଥିବ ସେ ହେଇଥିବ। ପିନ୍ଧିଛି ଯେହେତୁ ଏଟା ଖୋଲିଛି ହେଲା କାଇଁ ବାଳ ଏ କ'ଣ ଆଡ଼େ ଏଇଟା 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 ଶଳା ହିଲ୍ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛି ପୁଣି ବାଳ କ୍ୟା ବାଜେ ଇଏ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚଳୁଛି ଏମିତି ଏତେ କରିକି ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ସବୁ ଖୋଲିକି ଚଲେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିନ୍ଧିକିନା ଚଳୁଛି ମାନେ ଖତରନାକ ସିନ୍ ପୁରା ଶେଷ ଯାକ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ପୁରା ଯେତେ ଟାଇମ୍ ହଉ ପୁଡ଼ା ହବ ଏଇଟା କରିବା ଲୁଗାଟା ପୁଡ଼ିବା କି ଆଜି ଚାଲ ପୁଡ଼ିବା ମୁଁ ନିହାତି ଆଜି ଆମେ ପୁଡ଼ିଦେବା କାହିଁକି ନା ନ ପୁଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହବ ଏଇନେ ପୁଡ଼ି ଦବା ଦେଖିଦେଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରରେ ଅଛି ସେ ଏଠା ଚୋରି ଦେଖେଇଛି ହେଲା କାହାକୁ ଆଇଲା ଲୁଗା ଟାଇମ୍ ହେଇସାରିଲାନି ଗୋଟେ କାମ କର
जो पुड़ी दियो लुगाटा बेगे ଆମ ଗାଁ ଡୁଗୁନି ଛୁଏଠେ पुड़ी दियो तमे ପୋଡ଼ି ଦିଅ ରୁହ ସେ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଉ किछि नै ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେ ଚିନି ପାହାକୁ हे जे इटे अछि तन जो पुड़ी ना सबेगे ଅଛି ତମେ ଏତେ ବାଟରେ ଅଛି ତୋଡିଲା ମାନେ ତମ ଆଇବ ହରି ପୁରା ମାନେ ହଁ ହେଇ ତୋଡିଲା ତମେ ଉପର ଉଠିଯିବ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଯାଇପାରେ ଖୁଣ୍ଡେ ନା ପଡ଼ିଲେ କାମ ଦେବ ଇଏ ସେ ଧରିଛୁ ଲଗା 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 ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ନିଆଁ ଲଗା ହେଲା ପୁଣି ସିରିୟସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଚରରେ ଲୁଗା ପୋଡ଼ା ହେଲା ଆଜି ପୁଣି ହେଲା ବାଗେଇକିନା ଲୋକ ପୁରା ଏକା ଥରକ ସବୁ ପୁଡ଼ି ଯାଉତା ଲୁଗା ପୋଡ଼ା ହେଲା ଗାଈ ଦେଖ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରି ଦେଖ पालो रे हेडो छाइडे ସେଇଠି ଅଛି ନଟି ଘୋଡ଼ାଟାର କାଠରେ ଅଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଇଛି ପୁରା ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ପୁରା ମଜା ଆସିବ ତମକୁ ଲୋକ ଟିକେ ଆବାଜ ହେଲେ କୋଉଠି ଉଠିଯିବ ତ ମାମ ଯାଇଛୁ କୋଉଠି ଦବୁଡୁ पाल ହେଇ ହେଇ ଚୁଡ଼ି ଆବାଜ ହେଲା ନେ ଛନ ଛନ ଆବାଜ ହେଲା ନେ ଗାଈ ଛନ ଛନ ଆବାଜ ହେଲା ନେ ହଁ ଯେ ଛନ ଛନ ଆବାଜ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ତୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବେକା ତୋଡ଼ିବ ସେ ପୁରା ସେତିକି ଗାଈ ସାଙ୍ଗକୁ ହଇରାଣ କରିଛି ତାକୁ ଆଜି ହଇରାଣ କରିବା ପୁରା ସିଓର ସେଦିନ ଆମେ କିଛି କରିପାରିଲୁ 2 ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆସିଥିଲୁ ଲାଗୁନି କି ନିଆଁ ଲାଗୁନି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପିଠା ଲୁଗାଟା ବି ଗାଣ୍ଡୁ ଲାଗୁନି ରେ हैं ଲୁଗାଟା ଲାଗୁନି ମୋଟା ଲୁଗାଟା ନା ଲାଗୁନି ରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥା କାମଡ଼ ଛୁରୀ पालो हेडो छे तोरा के भी तम पुरो मुई देखु ताकू बालो राहे पुडुटा बाजाउजी ଭାଜ କରୁଛି बेगे जालो बालो सोला आउजे का आकु आउजेला टिके टिके आकु आइलाने जलुजी जल नहीं लुआ चला 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 आवाज आले रे बाटू आवाज आला नी ये पाल पाल रे गाई देखनी एटा देखनी एटा लगा ही तो आज सीरियस नरे माने जाई पानु से पूरा पाह कोइला ने कहिछ ना आलू गाड़ी ए पाह कोइला ने आस बरे सोरे आस ये पाल चलो पड़े ये बाकी आस धीरा 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 सर रे सोला पाटो लुगा ने हला गुनी ठीक रे उठा लागि जाओ उठा लागि पाल उठा गुनी ठीक आस ना देख आइलाने पड़े eso आलू गाड़ी आइला देख देख नियर दिला हंडू हंडू नियर लो देख देख नियर लागू देख ना पाटो लुगा ना सीरियस भाବରେ ଲାଗୁନି ଏଟା ଠିକ ରେ चल 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 बाल चल चल आउजी बच्चा चप्पल पिंधि ना चलजी कैमरा ने तू लाइट मारियानी କାନ୍ଦୁଛି कैमरा खाली नहीं देख लो जानी बेसी जानी आभारी बालो कांदुची बे सोला भय पूरा खतरनाक गुड़े कांदुची सुब ये बाल फुने कानलाने एटा चिन्हा लागुजी मते लागुजी चिन्हा लागुजी जाई तालु कपड़ा पुड देलु हम सीरियस हमर काम थिला हति की भिडियो करियारो तुम देखेरा हम देखे दिलु आज पूरा लुगा सीरियस पुड हला बर्तन में जगह जीव भारी हम आउरी एक सिंगना रहबुन ए जगह रे ଆମ କାମ ତ ସେଠି ଆମ हम काम हति की हम रखुजु देखाउ गोटे फोन नुआ ब्लॉग रे देखिया गोटे नुआ कोन उठाने पई रखुजु देखाउ नेक्स्ट ब्लॉग रे।